بسم أبون ودين منفس قدوسين حرام لا خامين كابزابيه ربنا كابقيتنا يسوع كريستوس صقان سلامن مش كل خاتكم يخون زابيه يمسكن لو مدما أملاخ ردينا بغزلتا مصحف مصطعتي عليم هالي كنرينا نبزح حلفه تخططالي بزحرينا علنا لو مدما عرف كلته كتري عسات حدا زلو كنرينا زابيه كردانا بتقالام بيبنا صورت نقبر بحساب كنا فتوي تزاربني عطي فتوتي تنسي صبغتي نعنا يمساي إنه كرمتي حليفو زناب زاري وتوديو عنباباتات عم مدري ترأيو جزي مزمور بصحيو دمتي باريتو خا مدرنا يسمع علو فرقوم بلس جوجيبو تخلي ويني عم بيوس ما أزو يوص علو أنت فتوتي تنسي صبغتي مساي نعناي እግዚአብሔር ቅዱስ አምላኽና ስለ ፍቅርኻን ስለ ሓልየትካን ስለ ሕያውነትካን ወይታዬ ነመስግነካ ንኽብረካ ክብሪ ኩሉ ንቅዱስንካ ይኹን ጸጋኻ በዚሕልና ወይታዬ ከምዚ ኢልና ብሂወት ክንነብርን ከምዚ ኢልና ደው ኢልና ክንቀውምን ኩሉ ካባኻ ስለ ዝኾነ ጎይታ ነመስግነካ አምላኽና አምላኽ እግዚአብሔር እንሆ ህይወትና ናትካ እዩ እዚ ቃል እዚ እንመሃሮ ቃል ድማ ናትካ እዩ ግዜ ድማ ካባኻ ዝውሃበና ውህበት እዩ ወይታዬ በዚ ኩሉ ነገራት እዚ ንስኻ ኩሉ በኣኻን ንዓኻን ንኽብርኻን ክኸውን ክትረዳእና መንፈስካ ጌርካ ኣብ ቃልካ ዘሎ ሓቅን ኣብ ቃልካ ዘሎ ጥበብን ምስተውዓልን ክትገልጸልና ወይታዬ ብርሃን ሓቅኻ ኣብ ኣእምሮና ኸብርህ ልብና ኸብርህ እወ ቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ልብና ኸነዓቕሮ ኣእምሮና በዚ ያው ዝኾነ ቃልካ ዘስተንትን ብርሃንካ ዝመልአ ክኾነልና ኩሉ ተግባራትናን ምንቅስቓሳትናን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንኽብርኻ ዘንጸባርቕ ክኾነልና ብሽም ኢየሱስ ንጽሊ ብሽም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ። ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ፍትወይ ተዛረበኒ ኣትፍትወይ ተንስኢ ጽብቕተ ንዕናይ ምሳይ ዝብል ቃል ነይሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ብእውነት ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ጥዑም ኣዝዩ ግሩም ኣዝዩ ዘተባብዐን ብሓይሊ ክትጓዓዝ ዝገብርን እዩ። ክንመፅን ከለና ናብ ቃሉ ብዙሕ ድኻ መፂና ክንኮን ንኽእልና ቃሉ ክንሰምዕ ከለና ግና ሓይሊ ኢና ንረክብ ብርትዐ ኢና ንረክብ። ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ሎሙ ድማ ንዓና ዝብሎ ነገራት ኣለዎ። ዝሓለፈ እንታይ ኢና ነርና ሓፂር መዘኻኸሪ ዝኣክል ጥራሕ ኣትፍትወይ ነፍትወይ ተዛረበኒ ኢላ እንታይ ኢሉ ተዛሪብኪ ምስ በልናያ ታፍትወት እንታይ ትብል ኣትፍትወይ ተንስኢ ኢሉኒ ሞደቅስኪ ኽነርኪ እወ ደቂሰ ነይረ ኣብ ሓጢኣት ነይረ ኣብ ውድቀት ነይረ እሱ ግና መፂኡስ ተንስኢ ኢሉ ይዛረበኒ ኣሎ ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ምስ ወደቁ ሰባት ኣብ ውድቀት እዚ ሓጢኣት ይርኹስ ኢሎም ዝገርፍ ነይሮም ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሓንቲ ሰበይቲ ኣላው ኣብ ዝሙት ተረኺባስ እቶም ሰባት ጎቲቶም ሒጆማ መፅኦም ናብ ጎይታ እዚኣ ከምዚኣ ዝኣምሰለ ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ጨፍጪፍካ ክትቀተል ሙሴ ኣዚዙና እዩ። እስኻ ድማ እንታይ ትብል ኢሎም ናብ ክርስቶስ ከምፅዋ ከለዉ ንርኢ ረኹም ሰባት ፍረቲ ኢና። ኣሕዋቴ ንኹላኹም ዝብለኩም ሓደ ነገር ኣሎ። ሰብ ኣብ ሓጢኣት እንተረኣኹሞሲ ንምንታይ ሰብ ዝሓጢኣት ትገብርኩም ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝገበሮ ነገራት ኣይትተዓበዩ ማለት ክድንግፅሉ ክፅልሉ ንዓዳ ሓወይ እዚሲ ኢልካ ከተልዕሎ ዳኣ እምበሪ እዚ ስለምንታይ ከም ዝገብር ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዘየገድስ መን ይኹን ዓብይ ይኹን ካህን ይኹን ዲያቆን ይኹን ንመን ይኹን ብዘየገድስ መን እቲ ዝገብሮ ሓጢኣት ማለት እዩ። ሓጢኣት ብሓጢኣት ንመካሕሰ ክኾን ኣይግባእናን እዩ። ኣነ ከምዚ ኣይገብርኒ ኣብ ቃል ኣምላኾም ኢሎ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ምጽዋት ይጸውም ምጽዋት ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ይጸውም እዚ ግና ከምዚ ሓጢእ ዝተዘይገበርካ ነመስግነካ ኣለኹ እናበለ እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንሪእና ማለት እንታይ ከም ዝብል ንሕና ሰባት ወዲቆም እንተረኣናዮም ሰባት ዝኾነ ይኹን ድኺሞም እንተረኣናዮም
اتخن قبر نجارات اتخن دقفون نخن نجارات كم هيجر خم دقفور أخنا حسب لنا بري لا تثبت زخون نجار كن فردو أي قبّا ناني لا تثبت زقبره مليش نخن دقصة أي قبّا ناني وكذا أنا حاس دل مساجر خنكوني قبّا نام عليه منياتو نحنا أبحثي عن كلنا نحنا عبد خام كلنا نحنا عموت كلنا كريستوس ملتينا عنا ساجر أوتينا سأزين صانع كريستوس انت راخينك كريستوس زقبره مقبار هتقبر زفتوت زين دا فتوت انتايز بلا زلو فتوي تزاربني انتاي لكي اتفتوتي تنسي نعي كندي ما عاد تدقسي اخي كندي غزي عرات حاتات كدقسي اخي تنسي حواتي نتنسي كسا ما اسينا كريستوس كيفلتنا كنبر كسا ما اسينا كريستوسن ملائكتن كريستوسن قدسان فلالينا زي نقل حزبي كنا كسا ما اسينا كنبر نتنسي كلام لا قبلنا له اتفتوتي تنسي الناس وقفنا يزاربنا زقالت الناس وقفنا تنسو كريستوس نسو من مخان فلطو دك سبات دك سب نود سب من يبلو يلغوي تحيتو سبات نود سب من يبلو يلحيتو تمز متايلو قليم الياس يبلو قليم حدا خام نبات يبلو قليم قلي يبلو إلهم لناتم حساب هيوم تحطو السيكون دقندي نسخاتكم كم من تولني كريستوس مني نعاهم مني كريستوس نعاهم مني كريستوس نعاي لازم تصب غيرك فوطلن انت فتوتي بلنا على الله تنسي نتزفكرك غويتا فلطيو تنسي نتستبجو كغويتا فلطيو تنسي انه الى قدر عسد حرنا لما انت متناي انه كرمت حالفيو زناب زاريو توديو لا اخي نسغي سقاب حجك اسكلغي كرمت حالفون كله انت مالتي كرمت حالفو كرمتي لنا حاتياتن حقن زمن يقلص لنا حاتياتن حقن زمن يقلص حالفو مبالو خا نسو هبقعيو نمصا بكريستوس زغون هيوت صقا مصيو ات بكريستوس مصا صقا تغليصيو صقا املاح نو كل سب تغليصي مدحان دما امصيو انت نسخغنا دق اسكلخي تنسي سقاب حجي حقن صقان زين فل حزبينا نحنا بولت حقن صقان زين فل حزبي زدرخنا بقى كل نغرات ممرحياتنا حقي طرحان نبل حق اقداسيو حقي أقداسي أيكون قالاتي كنو تحقسي كنت باولو زبلو أتبو كريستوس سجلت صقا تفلط عليك سبنا بصقان زي تغاغيرو حقن هالو ولا قرنت هالو خفق لا يكلني نسخه بكريستوس تفقرك فقري بكريستوس وهابك محرت بكريستوس تقبلك يقلتا بكريستوس رخبك كل سناين صبق نغرن انت زي استوعي لك انت زي ترديخه بحقي نحل حقات فقرا يتخلني بحق ጨካኔ ገበራ አይትግበራይ እንተ ገርካያ ዝምጉሰካ ሰብ የለን እንተ ዘይ ገርካያ ግና ክትቅጽዓ ኢኻ እንተ ዘይ ገርካያ ግና ክትንጸል ኢኻ ረኹም ሕግ ባህሪያት ኾሚዩ ቃል አምላክ ግና አንተ ፍቱተይ ተንሲ በጃኺ ተንሲ ክረምቲ ሓሊፊዩ ዝናብ ዛሪዩ ጸጋ መጽዩ ክርስቶስ ተገሊጽዩ እንታኸ ሁሉ ትበጃ ኾነ ዝግበ ኾይኒዩ قال እግዚአብሔር እንታይ ይዲሉ አብ ኤፌሶን 4 ከዛ ከሎ ሕጅግና ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኮል ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ነጀው ኣይክንድንፋእን ኣይክንክብከብን ነጀው እንደፋእን እንክብከብን ቆልዑ ምእንቲ ኸይንኸውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ نعبي قال እግዚአብሔር بفقري نحقنا سعبنا نابت الرئس زغنا كريستوس نعبي እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ካብ ፍቅሪ ተደሪኸ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብቲ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፍቅሪ ዝቀምጥ ዘለኹ እዩ ሕትኹን ዝግቦ ነይሩ ረኹም ዝغون ክንገብር ከለና ሲ እቲ ክንገብር ዝድርኸና ፍቅሪ ክኾን ኣለዎ እቲ ንገብሮ ዘለና ድማ ኣብ ፍቅሪ እንቀምጥ ሰባት ክንኮን ይግባአና እንተ ዘይ ኮይኑ ደረቕ ዝኾነ ምግባር ይኸውን እንተ ዘይ ኮይኑ ደረቕ ዝኾነ ምምላስ ይኸውን ደረቕካ ደረቕ እዩ ينقص ኳሒ ዝብለካ ያሴካ ጥራሕ ማለት ስለዚ ጎይታ ዝገበሮ ጸጋ ጎይታ ዝገበሮ ምሕረት ከነስተውዕል ይግባአና ቃል አምላክ እንታይ ዝብል ነታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ቃል እግዚአብሔር ቃል አምላክ ደጋጊሙ ዛረብ ንሲ ኣብዚ ግበር እዛይ ትግበር እዚ ግበር እዚ ማለት ከምዚ ገበርካን ከምዛ ይሰርሐካን ናብ እንቺ መንቺን ወርድ ማለት ፍቅሪ የለን
وفقر زي مردا خف معاتي بونات فقر زي مردا انا حرحك اختوانا جري زي مردا نحرحك زغون يكون سب مسغبرسي از زغبرو زلس بمنتاي تدريخ يغريو زلو إلنا كندي التي زرخو زلو درخيت كان حسب نعانا زي ما تشاتنا نعانا صبط زي كونت نتسبكن عليه لنا نتسبكن نصل لنا ازي لمتى كريستيان يحسن يقتل نمبر بزمه صدحنت يلن دحنت فقر كريستوس بمردايو بكريستوس نحرحك مقباري مقبال انت دا زي حاليو مقبال انت زي حاليو برخات مقبال انت زي حاليو معباي بهنغات يلن لاب دحنت ممصا يلن سلازي انت فتوي انت فتوتي تنسي نعنا يمساي قدام هو كاباي تفلي خنيركي حجنا نعنا يمساي انه كرمت حالفو زناب زاري توديو كرمتي نايو ناي حاتياتن حقن زبن زغلصيو حليفو من بالو دما انت بكريستوس يسوع زمصصايغا زغلصيو انتي اسو حليفسي كريستوس مصيو زناب زاريو تمالتي سقاين ጭንቀትን زبن حقن فرحاتن فتنان مكران كريستوس هاب زبانو بمقبالو توديو زبن صقا املاح حياونتو محرتو تغليصيو اتفتوتي نعنا يمساي اتفتوتي تنسي هو زناب زاريو اتسقاي ጭንቀት زبن حقن فرحاتن رعدن كله بكريستوس يسوع غويتا خبر نسم يكون يسوع هاب زبانو كله بمصعن مكرانا بمقبال موتنا بمقبال سقاينا بمقبال نسو غويتانا يسوع كريستوس حليفو باس اوفر حليفيو كندانا نسو حليفي كندانا نسو تبجيو سياسي 59 10 كم عورات نمندق حسس نبلو وكم توم عيني زيبلهم حسس نبل علونا قتري خلصي كم بغزي صلغلغتا درغفغف نبل مس ملو حينا كموتات كنا نبل على مخنا يزارب معناتو نتنا كريستوس صغات زي ترديخايو نتي بكريستوس صغات نغرات انتزي استوعيلكايو درغفغف نابلكا بصلمات ختمالس براخاتي كسام ماسينا ابن حرحنا مونجاك نبر كسام ماسينا نكريستوس كايفلطنايو نكريستوس كايزمرنا لو كايسبخنايو كبي بهيوتنا كايغلطنا خنبر برخات كسام ماسينا درغفغف نبل كم عورات يقال املاك كم عورات نمندقسي حسس نبلو عين كلنا يبزولو غنا نمندق حسس نبلو هو كم تم عين زي بلهم حسس نبلو لنا قطر خلص كم بغزي صلغلغتا درغفغف نبل مسملو حيلنا خلنا كموتات كنا يقال املاك زويو زي انتي سلمتي كم زخون سلمتي منياتو كرمت خمس حلفه زناب زاريو خمس تود زي مفلاتي كريستوس كان زمص زي مفلاتي كريستوس زي سبسي بغبرو بصعرو ابكير ما املاك قرب ايكلنيو قرفته زي كل ما كريستوس مصيو نسخنا كريستوس ممصا يليكا اب كريستوس منبارن نكريستوس منبارن بكريستوس منبارن يليكا نعو كل هو كم هاب يليكا على املاك انت يلي قرنطوس 5 7 تخزارب كله غنشل فاسيغانا مالت كريستوس تسويو كريستوس نسو تسويو على مسقل انتي كوينو غنشل فاسيغانا خينو كمتي زي مصصات زخونكم حدش بحق من تخدكونو نتا ارغيت ما يبحق اصريخم اوصو يقال እግዚአብሔር نتي ارغيت ما يبحق اصريخم تايغورو اوصو حواتي كريستوس اكون دانا تسويو اتفتوي نفتو انتي بلالو انت فتوتي تنسي انت صبقتي نعي اي نصبا خزخون صقا نمحرت كزخون صقا نحنت كزخون صقا كل غيرلك اسخي انا بخري كون صبقتي اخي نزن دسو عليه تنسي انه كرمت حالفيو زراب زاري توديو سز تنسي يوحنس 19:28 دحر زي يسوس كل خمس تفصم فريتو تصحف من تخفصم سماعكو بله يسوس كانت متي زمله مستعامه تفصم بله رؤسو ادنينو نفسون وصت يقال እግዚአብሔር تفصم يقال እግዚአብሔርهم
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብሎ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ብለና ዘሎ ክረምቲ ሓሊፉ ዝናብ ዛሪ ተወዲኡ እዩ ተፈጸመ ብክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ እቲ ዘበንቲ ኣብ ዝባኑ ሕሊፍዎ እዩ ክርስቶስ መከራ ተቐቢሉ ሕሊፍዎ እዩ ክርስቶስ ኣብ ኩናት ተሰውዩ በጃ ኮይኑ ክርስቶስ ንሕና ግና ነዚ ኩሉ ተገይሩና ከንስና ዘይንፈልጥ መን ድዩ ኣብ ጓይላ ዝነብር ዘሎ መን ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን ጥምቀት ኣጥሚቑ ኣብ ደገ ከይዱ ጓይላ ዝገብር ዘሎ ንሕና ዶ ኣይኮንና ኢና ንሕና ዶ ኣይኮንና ኢና መን ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳን ተኣሲሩ ኣብ ደገ ጓይላ ዝገብር ዘሎ ንሕና ዶ ኣይኮንና ኢና ከምኡ ክንኮን ይግባአና ድዩ እዚ እቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ዘይምፍላጥ እዩ ክርስቶስ ዘድሓነካ ዕላማ ዘይምርዳእ እዩ ክሳብ መዓስ ከምዚ ህይወት ክንነብር ክሳብ መዓስ ከምዚ ናብራ ክንመላለስ ኢና ኣሕዋተይ ንምፀና ጎይታ ንመለስ ካይተመለስካ ምድሓን የለን ካይተመለስካ ምንጋፍ የለን ንመለስ እንሆ ክረምቲ ሓሊፉ ዝናብ ዛርዩ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ዝባን ተሰኪሙ ሓሊፍዎ እዩ ንዕኡ ናብ ክርስቶስ ንመለስ ኣብ ሉቃስ 4:21 ድማ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ክፍጸም ተፈጸመ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ዝገበሮ ክነስተውዕል ይግባአና እዛ ነፍሲ እዚኣ እንታይ ኢልና ቀዲምና ደቂሳ ፀኒሓቶ ተንሲ ይብላ ኣሎ ንዕና ይምሳ ይብላ ኣሎ ምስ ክርስቶስ ምንባር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ክርስቶስ ዝተፈለ ህይወት ንኣምላኽ ይኽብርን እዩ ምስ ክርስቶስ ዝኾነ ህይወት ጥራሕ ንኣምላኽ ዝኽብር ምስ ክርስቶስ ዘለካ ሕብረት ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ሕብረትና ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና እዩ ጳውሎስ ምስ መን ዘሎ ማለት ምስ ክርስቶስ እዩ ኣነ ኮንኩ ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ ስለዚ እቲ ምንባርካ ዕላማ ምንባርካ ንጡር ዝኸውን ክርስቲያን ኮይንና ክንስና ክርስቲያን ኢና ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢና ኢልና ክንስና ብሩኻት ንምንታይ ዕላማ ንነብር ኣላ ዘይንፈልጥ ግን እቲ ንነብሮ ዕላማ ግን ዘይንፁር ይኸውን ስለዚ ሎሚ እዚ ነገራት እዚ ከብቅዕ ክኽእል ኣለዎ ብሩኻት ሎሚ እቶም ትሰምዑ ዘለኹም እምነት ካብ መስማዕ ድማ በቃል ክርስቶስ እዩ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ይነገረና ኣሎ ነዚ ቃል እዚ ኣሜን ኢልና ክነዋህዶ ይግባአና እዩ ማናት ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ ሲ ነቲ ሰምዕዎ ቃል ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከምዚ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ስለዚ እንታይ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ከነቐልብ ይግባአና እዩ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ከነቐልብ ይግባአና እዩ እንሆ ቃል ኣምላኽ ነገረና ኣሎ ናብኡ ኣዚና ከነቐልብ ይግባአና እዩ ብሩኻተይ ምምላጥ ክኾነልና ኣለዎ ኣብ ቤተክርስትያን ሲ ብክብሪ ንክብሪ ኣምላኽ ንገልጽ ክንከውን ይግባአና እምበሪ ዓብይ ሕሱር ነገር ንነብርን እንመላለስን ኣብ ቤተክርስትያን እንደ ኣጥሚቅካ ሲ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ እዚ ውሉድ እዚ ክርስቲያን ኣባል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ኣካል እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ንኣምላኽ ኣመስግኖ እምበሪ ንዓለም ሓሊፍካ ይትሃቦ ኣብ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳን ክትኣስር ከለካ እቲ ቃል ኪዳን ቅዱስ እዩ ስለዚ ዝተሓጎሰ እንተሎ ንኣምላኽ ይዘምር ንኣምላኽ ይወድስ እዩ እግዚኣብሔር ወድሶ እግዚኣብሔር ኣመስግኖ ስለዚ ናብ ጓልያን ናብ ዳንኬራን ኣይትኺድ ንሱ ናትካ ኣይኮነን ቦታኻ ኣይኮነን ስፍራኻ ኣይኮነን ፃውዒትካ ኣይኮነን ፃውዒትካ ንሱ ይኮነን ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ቁጥሪ 12 እንታይ ይብል ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተረኣየ ግዜ መዝሙር በፅሐ ድምፂ ባሬቶኻ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ኢሉ ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተረኣየ ፍረታት ጸጋ መፂኡ ነፍሲ ንስሓን እምነትን ተስፋን ምፍዋስን ዝህባ እዩ ስለዚ ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተረኣዩ ተንሲ እንትፍትውተይ ተንሲ ነዚ ዕምባባታት እንደረኣዩ ዓይኒ ክቋሓብሊ ተንሲ ተስፋታት መፂእ ክሎ እምነት እቲ ናብ ሓቀኛ ዘሰጋገረ ቃል መፂእ ክሎ ጸጋ መፂእ ክሎ ግዜ መዝን በፂሑ እዩ ግዜ ሓጎስ ግዜ ፌስታ በፂሑ እዩ እቲ ዝምርሉ እቲ ውድስሉ ስለቲ ዝተገብረልኪ ስለቲ ዝተቐበልኪ ጸጋ ብሓጎስ ንኣምላኽ እተመስግንሉ ግዜ በፂሑ እዩ እዚ ንሱ ዝገበረልኪ ኣመስኪንኪ ክትውድስዮ ኣመስኪንኪ ክትውድዮ ስለ ዘይትኽእሊ ተንሲ በጃኺ ንቕሒት ተፅባሕ ከምቲ ዝግባአና ጌርና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣይንኽእል ኢና ዋላ ብሙሉእ ሓይልና ተመስገና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንእግዚኣብሔር ከነመስግን ከለና ሲ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ከነመስግኖ ስለዘይከኣለና ኩልንትናና ንዑ ክንህቦ ይግባአና ኩልንትናና ብርሃት ኩልንትናና መዝሙር 116:12 ኣብ ክንዲቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉ ሲ ኣብ ክንዲ እቲ ኩሉ ሰናይ ዝገበረለይ ሲ ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉ ሲ ንእግዚኣብሔር
እንታይ ወሬታ ክመልሰልየ እንታይ ወሬታ ኣክነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ዝገበሮ ኣክነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ መስቀል ስለይ ዝተሰቕሎ ዝተበጀው ምብጃው ኣክነት ኩሉ ሰናይ ዝገበረለይ እንታይ ከመስግነ እንታይ ወሬታ ክመልሰልየ ናምላኽ ንመልሰሉ እንታይ ናምላኽ ንመልሰሉ መዝሙር 33 እንታይ ኢሎ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ ብዕልልታ ኣጸቢቁም ቃነየሉ እግዚአብሔር ንመስግኖ እምበር ዋላ ሓንቲ ክንሆ ነገራት የብልና እግዚአብሔር ንመስግኖ ለአምላክ ሓድሽ መዝሙር እንታይ ገበሩ ዘምሩሉ ሓድሽ ቃና ጌርኩም ቃነየሉን እግዚአብሔር ኣዕብይዎ እግዚአብሔር ወድስዎ እግዚአብሔር ልዕላ ብልዎ እግዚአብሔር ኣብ ጉባኤ ህዝቡ ልዕላ ብልዎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ልዕላ ብልዎ እግዚአብሔር በቃላትኩም ልዕላ ብልዎ ብኩሉ እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኣሕዋቴ ኢሉ ቃል ጳውሎስ ካብ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 14 ኣሕዋቴ እንታይ ደኣ እዩ ክትከቡ ከለኹም ሲ ነፍስ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር ይላል እግዚአብሔር ስለዚ ንሕና ቤተክርስቲያን ኣዝያ ንሰብ ቤተክርስቲያን ኣገዳሲት ኣብ ዓለም እዚ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ዓለም እዚ ንህዝቢ ዓለም ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኩሉ ፅቡቕን ኩሉ ሰናይን ንቤተክርስቲያን ተዋሂቡ ጎይታ ንቤተክርስቲያን ሂብዋይ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘላ ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ ኮይና እያ ዘላ ኣብዚ ዓለም እዚ ንክርስቶስ ክትገልጽ ንክርስቶስ ከተርኢ ንናይ ነገስታት ናይ ምድሪ ነገስታት ክትገልጽ ኣይኮነትን መን እዩ ነገስታት ናይ ምድሪ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣትዩ ከምዱላይ ክገብራ ዝኽእል ቤተክርስቲያን ኖ ብሽም ኢየሱስ ነዚ ከም ነገራት ክንሰብሮ ይግባአና እዩ ተባዓት ክንኮን ኣለና እምበሪ ከም ዮሃንስ ሰይተሓውኻ ክተቱ ኣይግባአካን እዩ ተባሂሉ ሰይተሓውኻ ክተቱ ኣይግባአካን እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቶስ እምበር ናይ ነገስታት ምድሪ ይኮነትን ቤተክርስቲያን ወናንያ ክርስቶስ እዩ መራሕያ ክርስቶስ እዩ ስብከታ ቋንቋ ነገራታ ኩሉ ድማ ክርስቶስ ይኹን ዝግብኦ እዚ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ንዓለም መቐረት እያ ንዓለም ብርሃን እያ ትኸውን ኣብዚ ዓለም እዚ ሰብ መቐረት ይንሉ ዝነብር ዘሎ ዘበን እዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ፀልማት ተጎቢኣ ትሉ ትነብር ዘላ ዘበን ቤተክርስቲያን ግና መብራህቲ እያ ክትኾን ዝግብኣ ቤተክርስቲያን ህዝቢ ኣምላኽ ግና ብርሃን ኮይና ብርጨው ኮይኖም ክምቅሩ እዩ ዝግባእ ነይሩ ብሩኻት እዚ ፃውዒትና ስለዚ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጳውሎስ ንመከራ ሃይፈርሑ ተባዓት ብምዃን ደው ክንብል ይግባአና እዩ ብሩኻት ስለዚ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ነገራት ዝተረዱ እንተደኣ ኮይኖም ድምፂ ፈታዊኦም ዝፈልጡ እንተደኣ ኮይኖም ዝሰምዑ እንተደኣ ኮይኖም ካብ ድቃስ ስለ ዝትንስኡ ኣብ ፀጋ እዮም ዝመላለሱ ጎይታ ብዝገበሮ ፀጋ እዮም ዝመላለሱ ኣብኡ ኮይኖም ሰናይ ግብሪ ይዓዩ ሰናይ ነገር ይገብሩ ናይ ድሕነቶም መንገዲ ኣብ ጎይታ ኮይኖም ይመላለሱ ብሩኻት መዝሙር ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ድማ እንታይ ኣሎ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅነን ብልብኹም ንጎይታ እናተቀነኹምሉን እናደረስኩምሉን ናሓርሕድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይገበርኩም መንፈስ ይምላእኩም ብናይ ጎይታ መንፈስ መሊእኹም ሲ እንታይ ይገበሩ ኣምላኽ ቃንይሉ ዘምሩሉ ወድስዎ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘሎ ኩሉ ንኽብሩ ክኾን ኣለዎ ንኽብሪ ኣምላኽ ብሩኻተይ ድምፂ ባሬቶ ከዓ ኣብ ምድርና ተሰምዐ እዩ ኢሉ ኣሎ ድምፂ ባሬቶ ከዓ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ኢሉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣመንቲ ወሪዱ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይምስክር ኣሎ እዚ መንፈስ እዚ ወሪዱ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንሪኦ ኢና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብሓንሳብ ተኣኪቦም ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ እቶም ህዝቢ ዝረኣይዎም ድማ በዚ ነገራት ተገሪሞም እንታይ እዚ ነገር እዚ እወ ድምፂ ባሬቶ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ንሳቶም ብቋንቋታት ክዛረቡ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክርሉ በቲ ንሶም ሰምዑ ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ሪኦሞም እዚ ነገራት እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ፍትው ነዛ ፍትውቲ ድምፂ ባሬቶ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ድምፂ ባሬቶ ኣብ ምድሪ ኣይኮነን ኣብ ምድርና ተሰምዐ ኣብተን ናተይ ነፍሳት ኣብተን ዝተንስኣ ነፍሳት ኣብተን ንዓይ ዝተቐበላ ነፍሳት ኣብተን ምሳይ ውህደት ዘለዎ ነፍሳት እዚ ድምፂ እዚ ምክንያቱ ርግቢ ክኢልዋ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሪና ኢና ርግቢ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ኣትፍትውተይ ንስኺ ፅብቕቲ ኢኺ ንስኺ እወ ፅብቕቲ ኢኺ ኣዒንትኺ ፍቕሪ የንፀባርቕ ኣለዋ ኣብቲ ሓደ ዓይንትኺ ርግብታት የነ ኢልዋ ኣሎ ኣብቲ ቀዳማይ ትርጉም ዓይንትኺ ርግብታት የነ ኢልዋ ኣሎ እንታይ ማለት መንፈሳዊ ብርሃን ዝበርሃለን ድምፀይ ምስማዕ ዝኽኣላ
ክብረይ ዘንጸባረቃ መንፈሰይ ኣብአን ዝሓደረ ብመንፈሰይ ዝምርሓ ይኽንስኺ ስለዚ ድምፂ ባሬቶ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ድምፂ ባሬቶ ኣብቲ ናተይ ነፍሳት እዚ ተሰሚዑ ተንስእ እሞ ተንስእ እጀ ተንስኢ እዚ ድምፂ እዚ ክሰምዕዮ እኺ እዚ ድምፂ ክሰምዕዮ እኺ ኣብ ሮሜ 8:16 ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕልዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና ኢሉ ቃል ኣምላኽ እቲ መንፈስ ባዕልዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና ኣባ ዝብል መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኸኻ ጽሑፍ እዩ እዚ መንፈስ እዚ እንታይ ዘብለካ ኣባ የብለካ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብካ ኢሉ ጳውሎስ ምስኡ እንታይ ይኸውን ሓደ መንፈስ ይኸውን ኢሉ ስለዚ ኣንቲ ፍትውተይ ተንስንዶ ድምፂ ባሬቶ ኣብ ምድርና ተሰምዐ ኢልዋ ኣብ ኤፌሶን 1:13 ድማ ንስኻትኩም ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ብርሃንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ እውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ ተሓቲምና ኢና ስለዚ ኣትፍቱተይ ተንስኢ ምክንያቱ ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእዩ ግዜ መዝሙር በፂሑ እዩ ድምፂ ባሬቶ ድማ ኣብ ምድርና ተሰሚዑ እዩ ንስግና ደቂስ ክለኺ ሩኻት ስጋ ሕጂ ክርስቶስ ዝገበርካ ዘይምፍላጥ ምድቃስ እዩ ክሳብ ሕጂ ክርስቶስ ዝገበርካ ወሬታ ዘይምላስ ምድቃስ እዩ ንኣምላኽ ዘይምስጋን ምድቃስ እዩ ስለዚ ኣመስገንቲ ክንኮን ይግባአና እዩ ኣመስገንቲ ክንኮን ይግባአና እዩ ንኣምላኽ ስለቲ ዝገበረና ልዕል ከነብሎ ክንውድሶ ይግባአና እዩ ኣሕዋተይ እዚ ክንገብር ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ነመስግነካ ጎይታዬ ኣብ ዘበን ዝክነብር ክንዝምረልካ ክንውድሰካ እቲ ዝገበርካዮ ፀጋ ዝገበርካዮ ምሕረት ኣምላኸይ ፅቡቅ ገይሩ ክረዳእና ኣብ ሂወትና ኣብ ጉያና ኩሉ እዚ ፍቅሪ እዚ ክድረኸና ክትረዳእና ንፅሊ ብሽም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን